السلام علیکم، خبروں کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ ریاست میں زائد برقی پیداوار کو یقینی بنانے کرن کمار ریڈی کی ہدایت۔ برقی بحران پر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ عثمانیہ اور کاکتیہ یونیورسٹیز میں میڈیکل کی 50 نشستوں کا اضافہ کرنے میڈیکل کونسل آف انڈیا کو ہائی کورٹ کی ہدایت۔ گرے ہاؤنڈز کے آئی جی سیتا رام پر قومی انسانی حقوق کمیشن کی برہمی۔ فرضی انکاؤنٹرز کے مہلوکین کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کی ہدایت۔ شہر میں حقہ سینٹرز پر پولیس کے دھاوے جاری۔ ٹولی چوکی کے 2 حقہ سینٹرز سے 18 لڑکے گرفتار۔ اور ایبٹ سے کوٹھی جانے والی سڑک پر خوفناک حادثہ، ایک خاتون ہلاک، 3 اسکولی بچے زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ جاریہ ماہ کے آخر تک مختلف برقی پروجیکٹ سے 797 میگا واٹ زائد برقی پیدا کی جائے۔ ریاست میں برقی بحران پر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے زائد برقی کی پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ بتایا گیا ہے کہ سمہادری پروجیکٹ سے 420، آر ٹی پی سی سے 210، راما گنڈم سے 60 اور کالا چیرو برقی پروجیکٹ سے 107 میگا واٹ برقی پیدا کی جائے گی۔ اجلاس میں سی ایم او کے عہدیداروں نے بتایا کہ مرکز سے گیس اور برقی کے حصول کے لیے عہدیدار مرکزی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ سی ایم او عہدیداروں نے بتایا کہ ریلائنس کمپنی سے گیس کے ذریعے 1600 میگا واٹ برقی حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے میڈیکل کونسل آف انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی اور کاکتیہ یونیورسٹی میں میڈیکل کی 50 نشستوں کا اضافہ کرے۔ عدالت نے ایم سی آئی کو 2 دنوں میں اس سلسلے میں اعلان کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے 1 مہینے کے اندر یونیورسٹیز میں سہولتوں سے متعلق جائزہ لینے کی بھی ایم سی آئی کو ہدایت دی۔ شعبہ صحت میں تبادلوں کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر مبینہ رشوت کے حصول سے متعلق ایک اخبار میں شائع شدہ خبر پر ریاستی وزیر صحت کونڈا مرلی نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے مرلی نے کہا کہ حکومت کے شفاف انداز میں کام کرنے کے باوجود اس طرح کے الزامات سے انتظامیہ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ وہ اس اخبار کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ میڈیکل نشستوں سے متعلق ریاستی حکومت نے کبھی بھی علاقائی بھید بھاؤ سے کام نہیں لیا ہے۔ کاکتیہ اور عثمانیہ یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کو دلی روانہ کرتے ہوئے ایم سی آئی سے نمائندگی کی گئی ہے اور اس سلسلے میں چیف منسٹر نے بھی مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد سے بات چیت کی ہے۔ کے مرلی نے بتایا کہ حکومت کی مؤثر پیروی کی وجہ سے ہی ہائی کورٹ نے میڈیکل نشستوں میں اضافے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ سرکاری دواخانوں میں آروگیہ شری کی آمدنی 12% سے بڑھ کر اب 27% ہو گئی ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے گرے ہاؤنڈز کے آئی جی سیتا رام انجنائیلو پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے گنٹور اور کرنول میں سیتا رام انجنائیلو کے ایس پی کے عہدے پر رہنے کے دوران پیش آئے انکاؤنٹرز کو فرضی قرار دیا ہے۔ کمیشن نے انکاؤنٹرز میں ہلاک افراد کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے فی کس معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ 2002 میں گنٹور اور کرنول میں پیش آئے انکاؤنٹرز کے خلاف ضلع انسانی حقوق کمیشن نے قومی انسانی حقوق کمیشن سے شکایت کی تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے عہدیداروں نے چنچل گڑا جیل پہنچ کر غیر محسوب اثاثہ جات کے مقدمے کے سلسلے میں محروس رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی سے پوچھ تاچھ کی۔ جگن سے ان کے وکلاء کی موجودگی میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ پتہ چلا ہے کہ غیر قانونی رقم مبادلہ کے سلسلے میں ای ڈی کے عہدیداروں نے صبح 10 تا شام 5 بجے جگن سے پوچھ تاچھ کی۔
हुकूमत ने राजीव विद्या मिशन स्कीम के तहत गरीब और स्कूल जाने की अहलियत न रखने वाले बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने का बेड़ा उठाया है और इसके लिए वॉलंटियर्स को तनख्वाहें भी दी जा रही हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलतें न होने की वजह से तलबा और टीचर्स को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शमा कॉलोनी राजेंद्र नगर में विद्या मिशन की वॉलंटियर ने ड्रॉप आउट और मुस्तहक बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम की, लेकिन जब उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने का मरहला पेश आया तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें आनंद बस्ती वट्टेपल्ली के स्कूल में दाखिले के लिए ले जाया गया, जहां पहले से ही करीब 200 तलबा सिर्फ 3 क्लासरूम्स में तालीम हासिल कर रहे हैं और वहां बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं हैं। स्कूल की प्रिंसिपल ने डिप्टी डीओ और दीगर अहदेदारों से राब्ता किया तो उन्हें बताया गया कि बहुत जल्द इस स्कूल में मजीद क्लासरूम्स तामीर किए जाएंगे, उसके बाद इन बच्चों को दाखिला दिया जा सकता है। तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद बच्चे इस स्कूल के रूबरू शामियाना डालकर बैठे हैं और स्कूल में दाखिले के मुंतजिर हैं। ऐसे मसाइल पेश आते रहें तो विद्या मिशन स्कीम खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस का दूसरा नाम बहबूद और तरक्की है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात कही। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की जानिब से आइंदा इंतखाबात में दलितों और पसमानदा तबकात को 100 नशिस्तें फराहम किए जाने के ऐलान को मुज़हिका खैज़ करार देते हुए बी सत्यनारायण ने सवाल किया कि अपने दौरे इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू को पसमानदा तबकात की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को नजरअंदाज करने वाले ही इस तरह के ऐलानात कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस को इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों और पसमानदा तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए काम करती रही है। बरकी बहरान से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल पर बी सत्यनारायण ने कहा कि मौजूदा बहरान पर अवाम की बरहमी वाजिबी है, लेकिन कुदरती तौर पर हालात साजगार न होने और ओहदेदारों की लापरवाही से भी बरकी बहरान में इजाफा हुआ है। उन्होंने सदारती इंतखाब को मसले तेलंगाना से जोड़े जाने पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के बावकार ओहदे के लिए हो रहे इंतखाब को तेलंगाना से नहीं जोड़ना चाहिए। बी सत्यनारायण ने कहा कि तेलुगु देशम सरबराह पर अब आवाम को भरोसा नहीं रहा और तेलुगु देशम अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। सदर पीसीसी ने कहा कि हुकूमत पंचायत राज के इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम में कांग्रेस का हर कारकुन हिस्सा लेगा। అందరూ ఆమోగ్యంగా అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఆమోదమైన నిర్ణయమైన ఆమోగ్యమైన దీని కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ కాంగ్రెస్ అధిష్టాన వర్గం కానీ తీసుకోవాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యమైన అంశమే ఇది. అంశం ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది. విభజనలు సమైక్యాలు అలజడులు ఇవన్నీ కూడా దేశానికి సంబంధించినవి. ఆ దేశ దృష్టిలో చూస్తారు. ఇది बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने हुकूमत को छोटी सनतों को बचाने के लिए बरकी खरीदने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम अंधेरा बाटा साबित होगा। उन्होंने कहा कि कृष्णा गोदावरी तास से पैदा होने वाली गैस को इस्तेमाल करने से हुकूमत नाकाम हुई है, जिसकी वजह से आज रियासत को बरकी बहरान का सामना है। उन्होंने बताया कि रियासत में बरकी बहरान के खिलाफ बीजेपी की जानिब से मंडल सतह पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि वज़ीर आला को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि आखिर जो बयान उन्होंने दिया है क्या वो उनका शख्सी नजरिया था या फिर कांग्रेस आला कमान का। साबिक वजीर शंकर राव का कहना है कि रियासत में बरकी बहरान वजीर आला किरण कुमार रेड्डी में दूर अंदेशी की कमी की वजह से पैदा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम पर शदीद तनकीद करते हुए अंदेशा जाहिर किया कि कहीं ये प्रोग्राम भी रच्चा बंडा की तरह न हो जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पंचायत राज के इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर करवाए। చాలా చూడాలి మళ్ళా ఈ పేరు మీద కూడా మళ్ళా పరిస్థితులు రాకుండా చూడాలి. పరిస్థితులు గతంలో అప్పుడు అర్జీలు వచ్చినవన్నీ అమలయ్యే విధంగా చూడాలి. నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ దీని ప్రకారము ఇవాళ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ హైదరాబాద్ నగరంలో 6 నెలల నుండి దేర్ ఇస్ నో ఫండ్స్। तेलुगु देशम ने सवाल किया है कि कांग्रेस ने अपने दौरे इख्तिदार में पसमानदा तबकात के लिए किन नई स्कीमों का आगाज किया है।
मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर वाई रामकृष्णुडू ने कहा कि कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस सिर्फ पसमानदा तबकात की हमदर्दी में ज़बानी दावे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौर में खुसूसी माशी जोन्स के नाम पर पसमानदा तबकात को ही नुकसान का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ पसमानदा तबकात को गुमराह करते हुए उनका इस्तेहसाल कर रही है। खबरनामे में अब वक्त हो गया है एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।